Kanso, magluto muna tayo ng ng pugita. Fresh na fresh to yan, oh. Gumagalaw pa, oh. Kakukuha lang. Galing kaming Pangilaw. Hindi ko lang na videoan pagkuha. So yan, ang pagluto namin ito ay simpleng-simple lang. Pakuluan ko lang sa sa mainit na tubig, ayun, oh. Na may sibuyas, tapos lagyan ko lang ng suka at asin. Yan, kanso. Yan, oh, maliliit lang to. Yan, ganyan lang yan. Yan, oh, fresh na fresh yan, oh. Ganyan lang pag yan. Ayan, oh, maliliit pa yan. Kasi dito sa amin sa isla, diba, marami yan during low tide. Nangunguha kami nito. Yan, oh. Yan, oh. Tapos may pa. May napalo na 2 pusit. Yan, oh. 2 pusit na bagulan. Yan. Halo na natin. Tapos, karanso. So, yan. Pag medyo namula-mula na yan, huwag lang i-overcook. Yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting asin. Ito. Konting asin. Yan, oh. Kunti lang. Kasi medyo maalat na yan, pugita, galing sa dagat. Tapos, lagyan natin ng sukang sukang tuba. Yan, oh. Yan. Lang. Yan. Yan, pag medyo na yan, pwede na. Aroy. Yan, oh, kita mo. Kita nyo mga kranso, yan, oh. Yan, pag namula na yan mamaya, pag medyo pula na, wag lang i-overcook kasi pangit to pag na-overcook yung pugita. Yan, tikman. Ayos na. Yung suka pa. O lang, kunti lang. Pag nagkulo na yan, yan. Karanso, luto na. Luto na tong yung ating tinulang nilagyan ng suka na pugita. Yan, oh. Yung maliliit lang, oh. Yan, sarap yan. Preska yan, medyo malutong-lutong pa yan. Yan, kaya makaango na tayo. Kaya ko na yung Yan na yun. Yan, kuha na tayo. Yan, oh. Yun! Yan. Sarap nito yan, yung mga maliliit. Matamis. Yan, manamis-namis yan, no? Yan. Yan yung life dito sa island. Yan, no? Yan. Yung maliit, lalong maliit nito masarap. Yan. Oh. Yan, mamaya na yung iba. Oh, musok-usok pa. Yan. Teka. Yan. Oh. Serve na tayo. Yan, umusok-usok pa. Tara, kain na tayo. Sa kanin. Sige. Kain na tayo mga karenso.